record ไว้นะitu mana ek nomor Chong to hai man ek number Chong ek number monastery itu sa purna jaga loke bhangi dile ki korim ami no ami to na asle ami thakilo ami no ifle aslo loke bhangi pelale pon chane po ne khau chong bu tha bhasa la sne ti mung odisha mai na Lolita Giri wa chu ne tuti ne na wa Lolita Giri ne si anai chong kau chong mu nan cho dhamma soka cho khun ho siang dhamma soka mai anai khau po wei kan lang mai na khau gọi ne pun ne ma tức ma him au sa tang mung lem la cô nè chong nè lời này xiên lời này dơ cô nè chong chùa Asoka nó con này nè chùa Asoka rồi itu Okhok Raja Humayur hai Asoka Raja Humayur Chakravati Asoka Raja Humayur hai oi pikhan এতিয়া আমি আহি পাইছো মানে এই জায়গাটো হল কি কৈছে ললিতা গিৰি এই জায়গাটো বহুত পুৰণা জায়গা মানে Asoka Humayur ইয়াত চং খিনি আছে কংমু কংকান স্তূপা monastery আৰু ইউনিভাৰ্সিটি আসলে না এটা জায়গা যেনেকুৱা নালন্দা ইউনিভাৰ্সিটি আসলে যে এইটো এই জায়গাটো কিবাটো ভাঙি দিলে monastery 2 ऐसे जाए नहीं उसमें ये नहीं है अच्छा नहीं इधर ही देखो वो उधर में लिखा है तो monastery वो लिखा है পুরা ভঙাই দিলে মানে তো কিছুমানটো খানা নাই পাবা এইখিনি জংগল হৈ আছে নি জংগল হৈ আছে খানিলে পাব মানে ইয়াতে কিন্তু খানা নাই स्कैनिंग कैसे होता है ओ समझे इसको स्कैनिंग कैसे करते हैं ये क्यूआर ही नहीं था गूगल से स्कैन करना पड़ेगा po mai lam na komu ho ne ti ane ne ti komu ne cheti komu na komu chau dhamma soka ho chau khun ho siang dhamma soka lu ma pet mun si heng lu ma na mai anai ko an leung ne na komu pet mun si heng mai anai ko ne komu an komu long an ne na pet mun si heng mai anai ko komu an loi se ne उस तरफ भी है क्या oh no komu no pung गुड मॉर्निंग हमका फैन हम लोग अभी ललिता गिरी में आया है ये ओडिशा में पड़ता है ये ओडिशा स्टेट में अशोक सम्राट का समय में ये सब ये स्तूपा बनाया हुआ है मोनेस्ट्री है ये सब स्तूपा का ऊपर में लगाता है ना komu no phone toy ga tong और हम लोग ये नंबर 4 हाँ नंबर 4 स्तूपा में हम लोग अभी आया है अभी और आगे में भी है बहुत सारे पत्थर खुदाई करने से बहुत tan sai yang mai pai khut se ne dong khau आधा खुदाई करने यहाँ में खुदाई नहीं किया देखो इतना ज़्यादा जाके दिखाता है ôi này không nghe không mà khốt nghe ơi có mu nào phải kịp cả đúng không ô ô mày gọi stupa tiếng rồi ô thứ nào mình nè wow khốt sao nó heritage में ये
the way to Free ka na eh. Mahai Stupa. now पे हिस्ट्री है ना उस में चलो ये है महास्तूपा हम लोग पहुंच गया अभी महास्तूपा Oh, वो है महास्तूपा po mai lem na ko mu long ti. हमका फैन ये है महास्तूपा ललितागिरी उड़ीसा स्टेट में पड़ता है आप लोग आना और ललितागिरी मतलब ये डिस्ट्रिक्ट होता हुआ ललितागिरी को है कि नहीं जिसका बाद महास्तूपा में हमको बना अभी तो दूसरी जगह भी हम फोटो खींच लिया है ताकि दो तीन जगह में हम लोग पाएंगे ललितागिरी है यहाँ में और कुछ नहीं है ये तो मोनेस्ट्री ललितागिरी अपना पैर तक यही रहा कि नीचे माता जी ने बंद हाँ यहाँ नहीं आना